You're all ready for the meditation now? Всички сме готови за медитацията. Нека започнем. Today's meditation Днешната with медитация, 3 times Omkar chanting. като Okay? изпеем 3 пъти Ом. With our spine Нека erect, седнем с изправен гръбначен стълб, раменете отпуснати, eyes open, but keep очите your gaze отворени, at 35 но погледът degrees. насочен Don't на look at the screen, just 35 look at the градуса floor. надолу. Не Okay? гледай към Don't look at екрана, me, but look at the погледни floor. към пода пред теб, Keep your eyes open, дръж очите си your отворени, spine erect, body гръбначния relaxed. стълб изправен, тялото And now we отпуснато. begin with chanting И 3 ще times започнем, Om. пейки Ом As 3 you пъти. chant Om, feel the Като sound пееш Ом, through your whole почувствай body. звука през цялото ти тяло. You are chanting and you are Пеенето absorbing the ти sound и from your абсорбирайки whole body. That's звука the idea. чрез цялото си тяло. Feel the vibrations of the Om. Почувствай вибрацията на breath Ом. in. Вдишай дълбоко въздух. Keep your eyes open. Дръж очите си отворени. Your gaze fixed at Погледът 30 ти degrees. фиксиран на That 30 means you are градуса. watching the floor. Това означава, आँखें खुले ти гледаш रखिएगा пода. और आंखों को अध खुली रखिए, पूरा नहीं। अब जमीन पर आपकी दृष्टि टिका रहे। Now take your attention to your Сега spine. насочи вниманието си към रीढ़ की гръбначния си हड्डी стълб. को याद कर लें, वहां पर अपना मन को ले जाएं, ध्यान खींचें। आंखें खुली है मगर आपका ध्यान रीढ़ की हड्डी पर है। Your eyes are open, but your Очите ти attention са is on your отворени, spine. но вниманието ти е върху гръбначния стълб. As your attention is on your spine, Като вниманието notice ти е the върху change гръбначния in the стълб, breath. забележи промяната The в breathing дишането. rhythm or pattern has already Ритъмът на started дишането changing. вече започна да се променя. जैसे आपने अपना ध्यान सामने से हटाकर अपने रीढ़ की हड्डी पर जमाया, आपकी सांस की गति में फर्क आने लग गया। इस पर गौर करें। फिर से अपना दृष्टि को सामने 30 डिग्री पर टिकाइएगा, ठहराइए और अपना रीढ़ की हड्डी को याद करते हुए मन को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। आप देखिए सांस की गति भी बदल रही है। Again, keep your attention Отново at 30 degrees дръж with your eyes вниманието open си на to something 30 in front градуса of you. с очите отворени, гледащи нещо And пред as you теб take your attention inward, и насочвайки вниманието си навътре, close to the spine, близо до гръбначния стълб, notice забележи the rhythm of your breath is changing. как ритъмът на дишането се Take your променя. attention to your spine. Насочи вниманието си Keeping the към spine гръбначния си стълб, поддържайки го The изправен. rhythm is changing
Ритъмът се almost променя. compelled to close your eyes. Сякаш искаш да затвориш очи, Just for few minutes. но се удържи още няколко минутки. बंद हो सकती है, बंद होने की रुकाव आंखें बंद होने जैसे होगा, मगर अभी उसको रोकें, उस झुकाव को रोकें, खुला रखें आंखों को। और सांस की गति पर ध्यान दीजिए इस वक्त। Notice the rhythm of the breath this moment. Забележи ритъмът на дишането в този момент. Въздържи се да затвориш очи. Дръж вниманието си върху гръбначния си стълб. Наблюдавай вълните от дишане, които се повдигат и спадат. В този момент очите ти са отворени. Ти осъзнаваш гръбначния си стълб и ритъмът на дишането. इस वक्त आप सांस की लयबद्धता को, रीढ़ की हड्डी को और टिकी हुई दृष्टि को एक साथ पा रहे हैं। माने दृष्टि टिकी हुई है, सांस लयबद्धता से चल रही है, रीढ़ की हड्डी पर आपका ध्यान है। सब कुछ एकाग्र होने लगा है इस वक्त। बाकी सब चीजें ओझल हो रही है। Everything else is getting blurred. Only your breath, rhythm of the breath. Само ритъмът на дишането, очите, погледът ти и вниманието ти към гръбначния стълб. Сега нежно можеш да затвориш очи. इस वक्त आंखें बंद है। अब पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी और सांस के साथ जोड़ दे रहे हैं। Now bring your total attention from 3 Сега to your breath насочи and цялото your си spine. внимание от 3 към 2, към дишането и гръбначния стълб. Let us merge the breath with the Нека spine. слеем дишането с гръбначния стълб. Когато вдишваш, насочвай вниманието си към върха на главата, а като издишаш, насочвай вниманието си към основата на гръбначния стълб. और रीढ़ की हड्डी का मेल है। सांस लेते लेते अपना ध्यान को सिर के चोटी पर ले जाएं। सांस छोड़ते छोड़ते उसी ध्यान को मूलाधार पर लेके आए। As though you're breathing through your spine. Сякаш Keep your attention дишаш през гръбначния си стълб. and the rhythm of the breath together. Поддържай вниманието си върху ритъмът на дишането.
A deep breath in and relax. Вдишай дълбоко и се отпусни. Notice there are very fewer thoughts. Забележи, че имаш много If there малко are, мисли. let them be. Ако има, остави ги. इस वक्त सूर्य क्षितिज पर है, सिर के ऊपर है। वहां से सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर गिर रही। This time the rays of the sun are falling on us in our environment. В този момент And слънчевите лъчи indirectly our body is попадат reacting върху нас и with нашето the тяло sunlight, is директно absorbing the sunlight. възприема и приема слънчевата светлина. इस वक्त सूर्य की रश्मि हमारे शरीर के कण कण को अपरोक्ष रूप में पहुंच रही है। Indirect way the sunlight is being absorbed in our body. Косвено слънчевата светлина се абсорбира от нашето тяло. Relax and let go. Отпусни се. सब प्रयत्न छोड़ दे, मगर बने रहें, हिले नहीं डुले नहीं, स्थिर रहें। Don't move an inch and be still. Не мърдай и сантиметър и бъди неподвижен. Every cell of our body has its Всяка own клетка little на mind, тялото ни има свой малък and they're all собствен ум. part of your mind. И те всички са част от твоя ум, част от теб. And you are just a particle of the universal А ти mind. си просто You're частица part and от parcel. Вселенския ум, една частица и цяло от него. तुम्हारे शरीर के कण कण को अपना ही मन है, वे सब तुम्हारा ही हिस्सा है। तुम ब्रह्मांड का एक कण हो, विश्वात्मा का तुम एक छोटा सा अंग हो। बड़ा मन का तुम एक छोटा सा हिस्सा हो। Knowing you are just a part of the Знаейки, big mind, че ти си просто част and the от big големия mind is ум in control, и големият ум just relax and поема repose. контрола. Просто се отпусни यह и си जानकर почини. तुम विश्वात्मा का एक कण हो, अपने आप में विश्राम करें।
मुस्कान के साथ विश्राम करें। इस वक्त ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है। Relax and let go. Отпусни се и си почини.
And slowly and gradually И бавно и постепенно become aware of body and surroundings. осъзнай тялото си и средата около теб. मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़े. With a smile, take a deep breath in. С усмивка вдишай дълбоко въздух And with a smile, и с усмивка бавно издишай. और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो. Slowly and gradually you may open your eyes. After meditation, it's good to do some breathing. След медитация е добре да се прави някаква дихателна техника или пранаяма. Издишай през лявата ноздра и вдишай оттам. И смени ноздрите и издишай от дясната. Вдишай оттам и издишай от лявата ноздра. Вдишай от лявата и издишай от дясно. Продължи самостоятелно. Вдишвай откъдето си издишал. Смяна, издишай от другата страна. Вдишай оттам и продължи. मेडिटेशन से पहले, मेडिटेशन के बाद पानी पीना अच्छा है. आधा ग्लास, 1 ग्लास पानी पीना जरूरी है. Before meditation or after meditation. Преди медитация или след медитация е добре да се изпие една чаша вода също. Good.